اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الشورى نمبر 26 آیت نمبر 1 سے 104۔ سورہ 26 الشورى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طا سین میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نصیحت ایسی نہیں آتی جس سے وہ بےرخی نہ کرتے ہوں۔ پس انہوں نے جھٹلا دیا تو اب عنقریب انہیں اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر طرح طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک تمہارا رب غالب، پربھتو شالی، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ پس تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، کبھی نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خدا بند عالم کے رسول ہیں، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے اندر نہیں پالا، اور تم نے اپنے عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اور تم نے اپنا وہ فعل کرتے کیا جو کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے دانش مندی، سوجھ بوجھ عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق، پورب، مغرب، پشچم کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود پوجیہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، کیا اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کروں تب بھی؟ فرعون نے کہا، پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا، ڈنڈا ڈال دیا تو یکایک وہ ایک صریح ساکشات اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو یکایک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ شخص ایک ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیجیے کہ وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگر کو لائیں۔ پس جادوگر ایک دن مقرر وقت
पर इकट्ठा किए गए और लोगों से कहा गया कि क्या तुम जमा होगे ताकि हम जादूगरों का साथ दें अगर वे गालिब रहने वाले हों। फिर जब जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, क्या हमारे लिए कोई इनाम है अगर हम गालिब रहे? उसने कहा, हाँ, और तुम इस सूरत में मुकर्रब निकटवर्ती लोगों में शामिल हो जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम्हें जो कुछ डालना हो डालो। बस उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहा कि फिरौन के इकबाल की कसम हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना आसा डंडा डाला तो अचानक वह उस स्वांग को निगलने लगा जो उन्होंने बनाया था। फिर जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, तुमने उसे मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूं? बेशक वही तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। बस अब तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ हरज नहीं, हम अपने मालिक के पास पहुंच जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ़ कर देगा, इसलिए कि हम पहले ईमान लाने वाले बने। और हमने मूसा को वही ईश्वरीय वाणी भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रात को निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। बस फिरौन ने शहरों में हरकारे भेजे, ये लोग थोड़ी सी जमात है और उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया है और हम एक मुस्तैद चुस्त जमात हैं। बस हमने उन्हें बागों और चश्मों स्रोतों से निकाला और ख़जानों और उम्दा मकानात से। यह हुआ और हमने बनी इसराइल को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। बस उन्होंने सूरज निकलने के वक्त उनका पीछा किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा कि हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे राह बताएगा। फिर हमने मूसा को वही प्रकाशना की कि अपना असा दरिया पर मारो। बस वह फट गया और हर हिस्सा ऐसा हो गया जैसे बड़ा पहाड़। और हमने दूसरे फरीक पक्ष को भी उनके करीब पहुंचा दिया और हमने मूसा को और उन सबको जो उसके साथ थे बचा लिया। फिर दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इसके अंदर निशानी है और उसमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। बेशक तेरा रब ज़बरदस्त है, रहमत वाला है। और उन्हें इब्राहीम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और बराबर इस पर जमे रहेंगे। इब्राहीम ने कहा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या वे तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। इब्राहीम ने कहा, क्या तुमने उन चीजों को देखा भी जिनकी इबादत करते हो? तुम भी और तुम्हारे बड़े भी, ये सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय एक खुदाबंद आलम के जिसने मुझे पैदा किया। फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है और जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। और जो मुझे मौत देगा फिर मुझे जिंदा करेगा, और वह जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ और बदले के दिन मेरी खता माफ़ करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत तत्वदर्शिता अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा, और मेरा बोल सच्चा रख बाद के आने वालों में, और मुझे बाग़ नेमत के वारिसों में से बना, और मेरे बाप को माफ़ फरमा, बेशक वह गुमराहों में से है। और मुझे उस दिन रुसवा ना कर जबकि लोग उठाए जाएंगे, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, मगर वह जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम पाक दिल लेकर आए। और जन्नत डरने वालों के करीब लाई जाएगी और जहन्नम गुमराहों के लिए जाहिर की जाएगी। और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वे जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह के सिवा?
क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे या वे अपना बचाव कर सकते हैं? फिर उसमें औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। वे और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सबके सब वे उसमें बाहम झगड़ते हुए कहेंगे, खुदा की कसम हम खुली हुई गुमराही में थे, जबकि हम तुम्हें खुदाबंद आलम के बराबर करते थे और हमें तो बस मुजरिमों ने रास्ते से भटकाया। बस अब हमारा कोई सिफारिशी नहीं और ना कोई मुखलिस निष्ठावान दोस्त। बस काश हमें फिर वापस जाना हो कि हम ईमान वालों में से बने। बेशक इसमें निशानी है और इसमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और बेशक तेरा रब ज़बरदस्त है, रहमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।